Nananawagan itong Simbahan Katoliko habugos nga Pilipinas hinpakiusa paghihimuon nga nationwide anti-corruption protest yan ang Nobyembre 30 didto ha EDSA Shrine. Ang protesta in mahitatabo kadungan hit selebrasyon hiton kapestahan ni Kristo nga Hadi nga ginsasalin urog naman ha katapusan nga Domingo hiton kalendaryo han Simbahan Katoliko. Ang kalendaryo han bago nga tuig han Simbahan Katoliko in magtitikang hiton Nobyembre 30 nga kadungan gihapon han adlaw han protesta. Ini nga katitirok in kasumpay han trillion peso march nga nagtikang didapahan Setyembre 21. Dinhi ha Diocese of Borongan nananawagan ni Bishop Crispin Varquez nga pakiusap hinaagin pagsimba nga nakasulot hin busag nga panapton yan nga Domingo. Mga kabugtuhan ko dito kang Kristo, yan ang tiarabon nga Domingo, November 30. Ang Simbahan Katoliko sa bugos nga Pilipinas nananawagan nga makiusa kita sa paghimuon nga rally dito sa EDSA Shrine to protest against corruption. Kita harayo man dinhi sa Manila, but we express our oneness with them sa pagitan ng pagsuotit bado nga puti, bado nga busag, kanatong pagsimba sa misa yana nga Domingo. Ekspresyon ini hanaton mamurayaw nga may nampuon nga pagprotesta against corruption, and we demand transparency and accountability. So masapa ko sa inyo nga makiusa ini nga activity naton sa simbahan. Nga protesta inhimugso ha multi-billion nga korupsyon ha gobyerno labi na ha mga flood control projects. Siring ni Cardinal Pablo Virgilio David, ini nga korupsyon ang pinakadako ha kasaysayan han gobyerno hiton Pilipinas. Dugang paniya, matatapos la ini nga problema kung magbabaton iton mga nahidadabi hini nga korupsyon. Didahan Setyembre 21 may da protesta nga ginorganisar daman han Simbahan Katoliko. Nakiusa ang Diocese of Borongan kundi nagkatitirok ang mga magtinuuhon, faith communities ng iba-iba nga mga organisasyon dito haplasan syudad ng Borongan nga pinangunahan han Caritas. Gintikangan inihin misa pinangunahan ni Bishop Crispin Varquez. Tika nga syudad Borongan, Heidi Upada, Eastern Samar News Service.